कहाँ से आए हैं? वो जमशेदपुर टाटा नगर। टाटा नगर से। हाँ पिकनिक करने के लिए आए हैं? हाँ, हम पिकनिक कर रहे हैं। कब आए? सुबह 4 बजे आए। और आज ही चले जाएंगे? आज चला जाएगा। और कोई टाटा से आए हैं? टाटा से आए। तो आप लोग के पास एंड्रॉइड सेट नहीं है? हेड हेड लेकिन हम लोग किसी का आदमी नहीं कल। अच्छा, तो ये तस्वीर इधर खींचा है हाँ आप लोग? खींचा है। और कैसा खींचा है देखा है? ठीक है सर। अच्छा वाह। कब खींचा है, कितने टाइम में दे दिया? आधा घंटा को दे दी सर। आधा घंटे में दे दिया? हाँ, अच्छा, और क्या नाम है आपका? बिट्टू शर्मा। बिट्टू शर्मा। जी सर। टाटा नगर से आए हैं? जी। ठीक। आए हैं? ये सुबह ही आए 5 बजे। 5 बजे आए हैं। और कहाँ से आए हैं? तो जमशेदपुर टाटा। टाटा से। तो एक चीज देख रहा है कि इधर ज्यादा से ज्यादा आदमी तस्वीर मोबाइल में खिंचा रहा है। हाँ। तो आप लोग देखा है फोटोग्राफर खिंचाया आप? हाँ। क्यों? उसका भी रोजगार है। अच्छा, उसका भी देखना पड़ेगा। उसका वो देखना पड़ेगा। और सुविधा क्या है, नहाने के बाद मोबाइल खराब होगा उसको भी क्या है। ये सब रिस्क नहीं रहेगा मोबाइल। नहीं। हाँ। क्या नाम है आप? मेरा नाम दीप। दीप। दीप सिंह। दीप सिंह। दीप सिंह कहाँ से आए? जमशेदपुर टाटा नगर। जमशेदपुर टाटा। एक ही दिन के लिए आए हैं? हाँ। तो दोस्त लोग आए हैं? हाँ। कितने लोग आए? 5 लोग। 5 लोग। हाँ। গাড়ি से? हाँ। ঠিক। মোবাইলের এখন মানে আগে আমাদের যেরকম ছিল আমাদের এখন সেরকম হচ্ছে না। এখন হচ্ছে না। এখন ইনকাম সেরকম নেই, খালি কোন রকম চলছে, সংসার সেরকম চলছে না, সেরকম লোক টুকটাক আছে, সেরকম কাজ সেরকম চলছে না। এই যে যে কটা ছবি এরা তুললো, হ্যাঁ, কত পয়সা তো হলো? 200 টাকা থেকে আমাদের থাকবে 100 টাকা। ও 100 টাকা লেব খরচা আছে সবার। আদার খরচা। হ্যাঁ, মালিক আছে। আগে থেকে ব্যবসা কমে গেছে। একদম কমে গেছে। আগে তো ছিল আমাদের পার ডে একটা 500 টাকা 1000 টাকা ইনকাম থাকতো, এখন নেই। এখন 25শে ডিসেম্বরের ভিড় হয়েছে। ভিড় হয়েছে, ভিড়ের তো সেরকম সব গ্রামের পার্টি না, সব গ্রামের লোকগুলো এসছে না, স্ট্যান্ডার্ড লোক তো কেউ আসেনি না। ছবি কি সব যে যার মোবাইলে তুলে নেয়? হ্যাঁ, সব আমরা মোবাইল এখন তো বেরিয়ে গেছে না, আমরা তো এখন ক্যামেরাম্যান, এখন সেরকম হচ্ছে না, আগে ছিল এখন হচ্ছে না। কি নাম আপনার? প্রদীপ দে। কোথায় বাড়ি? উল্লাসপুর এইখানে। কি অবস্থা এখন কিরকম? কি আর বলবো। আর এই যে আজকের যে এই জায়গায় যে দাঁড়িয়েছি, এই জায়গাটা বিগত মানে আপনার 5 থেকে 10 বছর আগে এই জায়গাটা দাঁড়ানোর জন্য ঠেল পেল হতো। আজকে দেখুন এই 25, হ্যাঁ ধাক্কাধাক্কি হতো। আজকে সেই জায়গায় এটা পুরো একদম ফাঁকা 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 লাগছে। মানে এই ওয়েদারের জন্য কিছু কমে গেছে এবং আমাদেরও কিছু ব্যবসা মানে ইয়েটা ছবি এখন অ্যান্ড্রয়েড সেট হয়ে গেছে, অনেক সব দামি দামি ফোন বেরিয়ে আমাদের ব্যবসাটা একটু ডাউন হয়ে গেছে। কি নাম? আমার নাম সমীর কুমার পাঞ্জা। সমীর কুমার পাঞ্জা। পাঞ্জা। বাড়ি? বাড়ি আমার হচ্ছে আমার এই আপনার রামনগর থানায় বান।